মোদী বলেন তাদের সঙ্গ না দিলে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেবে। মমতা ব্যানার্জি বলেন তাদের ভোট না দিলে ক্ষতি হবে। এই ভাই বোনের জুটি আমাদের দেশ থেকে তাড়াতে পারবে না। সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে। আমি তৃণমূল সরকারকে বলতে চাইছি, সেখানে মিমের সদস্যদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। কালিয়াচকের মাটিতে দাঁড়িয়ে মোদী মমতাকে একেবারে হুঙ্কার ওয়েসির। মালদার কালিয়াচকের নির্বাচনী জনসভা থেকে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শোনালেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী মনিরুল ইসলামের সমর্থনে কারবালা ময়দানে আয়োজিত এই সভা থেকে তিনি একযোগে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন। সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওয়েসি অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বিরোধী মতকে দমন করার জন্য বিভাজনের রাজনীতি করছে। তার দাবি, মোদী বলছেন তাদের সঙ্গে না থাকলে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি মমতা ব্যানার্জিকেও আক্রমণ করে বলেন, মমতা ব্যানার্জিকে কি বলছেন যে তাদের ভোট না দিলে ক্ষতি হবে। ওয়েসি এই প্রসঙ্গে বিজেপি এবং তৃণমূলকে একসঙ্গে কটাক্ষ করে বলছেন এই ভাই বোনের জুটি আমাদের দেশ থেকে তাড়াতে পারবে না। তিনি দাবি করেন ভারতের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে এবং সেই অধিকার রক্ষার লড়াই থেকেই তারা দলের রাজনীতি করছেন। এদিনের সভায় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ তুলেছেন মিম নেতা। তার অভিযোগ, রাজ্যে তার দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তৃণমূল সরকারকে বলতে চাই মিমের সদস্যদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই বিষয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করে নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানান। তার মতে যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কি বলেছেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি, শুনবো। कोई हमको ये नहीं बोल सकता कि अगर तुम हमारी पूजा नहीं करोगे तो तुमको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। कोई हमको ये नहीं कह सकता कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा साहिब का संविधान हम तमाम को बराबर का नागरिक मानता है और हम बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी को और ममता बनर्जी को, ये संविधान जो हमको नागरिक बनाता है। मोदी ये कहता है कि अगर आप हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमको घुसपैठिया कहला दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये बोलती है कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो फिर आप तमाम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। याद रखो, ममता बनर्जी और मोदी तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी हो, मगर संविधान सबसे बड़ा है। कोई हमको इस देश से निकाल नहीं सकता। हम यहाँ पर रहेंगे और अपने हक को हासिल करके, क्योंकि बाबा साहेब का संविधान हम तमाम को नागरिक बनाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 23 तारीख के दिन मीम पार्टी के मनिरुल इस्लाम को वोट देकर कामयाब करिए। मैं टीएमसी सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि आपने मोताबारी में जो गड़बड़ हुआ, जो वहां पर वायलेंस हुआ, गैर जरूरी के मीम पार्टी के तमाम मेंबर्स पर केस बुक किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ले। मगर टीएमसी की सरकार मीम पार्टी के जिम्मेदारों पर, मेंबर्स पर केस बुक कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल मेरे को मीडिया के हमारे एक दोस्त है, टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका नाम बाबा है, जो एक अंग्रेजी चैनल में काम करते हैं, मनोरंजन भारती उनका नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि ममता बनर्जी ने ओवैसी तुमको गाली दी है। तो मैं ममता बनर्जी को बोलना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। तुम मुझे गाली इसलिए देते हो क्योंकि तुम एक अपर कास्ट की हो और मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से, इसलिए तुम मुझे गाली देती हो। ममता बनर्जी तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम बंगाल के 27% मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रही हो। आज अगर तुम ये समझ रही हो कि ओवैसी को गाली देने से मुझे कुछ हो जाएगा, ममता बनर्जी याद रखो, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा मैं बंगाल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। তৃণমূলের পক্ষ থেকে মিমকে ভোট কাটার রাজনীতি করার অভিযোগ প্রসঙ্গে ওয়েসি পাল্টা বলেন, তাদের লড়াই কোনো দলকে সুবিধে দেবার জন্য নয়, বরং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।
মমতা ব্যানার্জি বলেন মিম ভোট কাটতে এসেছে, কিন্তু আমরা নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে এসেছি। সামগ্রিকভাবে কালিয়াচকের এই জনসভা থেকে ওয়েসির বক্তব্য রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়িয়েছে। বিজেপি ও তৃণমূল দুই প্রধান শক্তিকে একসঙ্গে আক্রমণ করে মিম নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জে পীর বাবার মাজারে চাদর চড়িয়ে নিজের 3 দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফর শুরু করেছেন মিমের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বি টিম সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ওয়েসি বলেন, আমরা কেবল জনগণের কণ্ঠস্বর, কোনো দলের বি টিম নই। বাংলার মুসলিমদের বিষয়টার ওপর জোর দিয়ে ওয়েসি বলছেন যে তাদের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সহ্য করা হবে না। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে মুসলিমদের জন্য একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং স্বাধিকার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি, যাতে তারা তাদের অধিকার এবং ন্যায় বিচার পেতে পারেন। কি বলেছেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি, শুনবো। कभी टीएमसी हमको बीजेपी से मिलाता है, ये हमको टीएमसी से मिला रहा है। कभी बोलता है कि हम उनकी बी टीम है। हम सिर्फ जनता के आवाज हैं और हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करे। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों के एक पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने और उसी से ही इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ हम गुलामी करते रहेंगे। और इसीलिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हैं और हम जनता से बहुत सी बातों पर अपील करेंगे। ये महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। बिल क्या है हमको पता ही नहीं है ना, कैसा बताएंगे? वो बिल कॉपी तो भिजाएं, क्या होगा सब मीडिया सुन रहे हैं। जनाब, आज का शुरुआत दो से बंगाला हुजूर दो से बंगाला के आस्थाने से क्या लग रहा है? एक मिनट ठहर जाइए, आपसे उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं हमारे पार्टी के सब लोग, हम भी उसमें अपना योगदान देने। आपका एक कैंडिडेट दानिश अजीज पार्टी में कितना खरा उतरेगा, कितना विश्वास है? दानिश देखिए, पिछले बार इलेक्शन लड़े थे, कामयाबी नहीं मिली, मगर पार्टी से जुड़े रहे, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह आसनसोल की जनता उनको अपनी दुआओं से और अपने वोट से देकर उनको अपना नया विधायक बनाएगी। মোদি বলেন তাদের সঙ্গ না দিলে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেবে। মমতা ব্যানার্জি বলেন তাদের ভোট না দিলে ক্ষতি হবে। এই ভাই বোনের জুটি আমাদের দেশ থেকে তাড়াতে পারবে না, বলছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলছেন যে সংবিধান আমাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। আমি তৃণমূল সরকারকে বলতে চাইছি, সেখানে মিমের সদস্যদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। কালিয়াচকের মাটিতে দাঁড়িয়ে মোদি মমতাকে হুঙ্কার ওয়াইসির। মালদার কালিয়াচকে নির্বাচনী জনসভা থেকে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। ভোটের উত্তাপ চড়চড়িয়ে বাড়ছে। সমস্ত আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।